नमस्कार बंधुरा एनास किचेन आपनादेर आबारो एकबार स्वागत। आशा करी आपनारा सबाई खूब भालो आछेन। प्रतिबारेर मतो आबारो फिरे एसेछि नतुन रेसिपि निये। आर आजके तैरि करे देखाबो टमेटो पोस्तो। गरम भाते किन्तु दारुण लागे एई टमेटो पोस्तो। एकबार एई रेसिपिटा आपनारा बाड़ीते तैरि करबेन, एक थाला भात किन्तु निमेषेई शेष हये जाबे। जदि भालो लेगे थाके लाइक शेयर करते भुलबेन ना एबं कमेंट बक्से जानाबेन केमन हयेछे। आर नित्य नतुन रेसिपि देखार जोन्नो चैनेलटिके सबस्क्राइब करे देওয়ার জন্য অনুরোধ রইল। তো ভিডিওটা কিন্তু স্কিপ না করে শুরু থেকে শেষ অবধি দেখতে থাকুন। टमेटो पोस्तो तैरी करार जोन्नो 500 ग्राम पाका टमेटो निয়েছি। टमेटोगुलो छोटो छोटो करे केटे निते हबे, ताहले ताड़ाताड़ी सेদ্ধ हबे। और टमेटोटा किन्तु एकटू परिमाणे बेशी नेবেন, जेहेतु टमेटोटा तैरी करार परे एकदमই অল্প হয়ে যায়। कड़ाई गरम होले दिए देबो सर्षेर तेल, परिमाण मतो तेलटा भालोभाबे गरम होले फोड़ने एकटा शुकनो लंका दिए देबो, हाफ चामच पाँच फोड़न और दुटो काँचा लंका चिरे दिए दिलाम। झालटा अवश्यई पछंद अनुयायी देবেন। टमेटो दिए एकटूखानी नेड़े चेड़ेई तारपरे किन्तु सामान्य एकटू नुन दिए सेদ্ধ करे निते हबे। कोनो रकम जल व्यवहार करब ना, शुधुमात्र नुन दिएई एकदम लो हिटे भालोभाबे सेদ্ধ करे निते हबे। स्वाद मतो नुन दिए दिलाम, एकेबारेई नुनटा अवश्यई स्वाद अनुयायी दिए देবেন। और सामान्य एकटू हलुद गुঁড়ো ऐड करलाम। नुन हलुद दिए भालो करे नेड़े चेड़े एबार ढेके देबो 5 मिनट लो टू मिडियाम हिटे। हाई फ्लेमे किन्तु सेদ্ধ करते गेले टमेटोटा तलाय पुड़े जेते पारे। 5 मिनट पर फिरे आसबो। टमेटोर मध्य जे जलटा थाके सेटातेई किन्तु टमेटो अलरेडी सेদ্ধ हये गेछे। खुंती बा हातार साहाज्ये टमेटोगुलो एइभाবে भेंगे देबो। तारपरे किन्तु पोस्तोटा ऐड करब। यदि कोनो रकम भावे टमेटो सेদ্ধ ना हय सामान्य एकटु जल एखाने ऐड करते पारेन। टमेटो जखन एकदम गले जाबे तारपरे एर मध्य स्वाद मतो चिनी ऐड करब। अवश्यई स्वाद अनुयायी चिनिटा ऐड करबेन। चिनिटा आगे दिए दिले कि हय टमेटोटा सेদ্ধ होते देरी हय, सेइजন্য टमेटो सेদ্ধ करार परेई चिनिटा ऐड करबेन। एबार एर मध्य ऐड करब पोस्तो बाटा। बड़ चामचेर 4-5 चामच पोस्तो मिक्सिते एकटा काँचा लंका दिए भालो करे पेस्ट करे निয়েছি। আপনারা চাইলে শিলনোড়াতেও কিন্তু পোস্তটা বেটে এর মধ্যে অ্যাড করতে পারেন। পোস্তটা দিয়ে ভালো করে কিছুক্ষণ কিন্তু নেড়েচেড়ে নিতে হবে, যাতে এর মধ্যে কোনো রকম জলভাব না থাকে, তাহলে কিন্তু খেতে ভালো লাগবে না। পোস্তটা দেওয়ার পরে যদি টমেটো থেকে অনেকটা পরিমাণে জল বেরিয়ে আসে তাহলে কিন্তু জলটাকে ভালো করে শুকিয়ে ফেলতে হবে। এবার একটু শুকিয়ে গেলে সবশেষে দিয়ে দেবো 2 থেকে 3 চামচ কাঁচা সর্ষের তেল। কাঁচা সর্ষের তেল দিয়েও কিন্তু প্রায় 2-3 মিনিট ভালো করে নেড়েচেড়ে তারপরেই কিন্তু নামাতে হবে। এই টমেটো পোস্ত কিন্তু পাকা টমেটোর পরিবর্তে কাঁচা টমেটো দিয়েও কিন্তু করতে পারেন। তার জন্য কিন্তু কাঁচা টমেটোটা ভালো করে প্রেসার কুকারে বা যে কোনো পাত্রে সেদ্ধ করে নিয়ে এই টমেটো পোস্ত রেসিপিটা করতে পারেন। একদম ভালোভাবে কিন্তু শুকিয়ে গেছে, কোনো রকম কিন্তু আর জল নেই, এই রকম থাকতেই কিন্তু নামিয়ে ফেলতে হবে। এরপরে একটা পাত্রে নামিয়ে নেব। এই টমেটো পোস্ত কিন্তু গরম ভাতে কিন্তু জাস্ট অসাধারণ লাগে। এক থালা ভাত কিন্তু এই টমেটো পোস্ত দিয়েই খাওয়া হয়ে যাবে। এই রেসিপিটা কিন্তু আপনারা বাড়িতে একবার হলেও ট্রাই করবেন। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। আর যদি ভালো লেগে থাকে লাইক শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং কমেন্ট বক্সে জানাবেন কেমন হয়েছে। আর নিত্য নতুন রেসিপি দেখার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ রইল। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আবারও দেখা হবে নেক্সট রেসিপি নিয়ে। প্লিজ আপনারা অবশ্যই পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।